जर्मनी की शहरियत हासिल करने के लिए इसराइल को तस्लीम करना ज़रूरी शर्त क्यों करार दिया गया? यूरोप में सबसे ज़्यादा अरब और मुस्लिम बिरादरी जर्मनी में बसती है, जो वहाँ की मजमूई आबादी का 6.6% हिस्सा है। यहाँ बसने वाले 55 लाख मुसलमानों में से करीबन 25 लाख तुर्क निजात हैं। लेकिन हाल ही में गजा की जंग ने जर्मनी में बाज़ मुसलमानों और अरबों के लिए नए चैलेंजेस पैदा किए हैं, जैसे फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार कैसे किया जाए। हुकाम की जानिब से बाज़ एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदियाँ लगाई गई थीं। दारुल हुकूमत बर्लिन के बाज़ स्कूलों में यूनिफॉर्म के साथ फ़लस्तीनी रुमाल कोफिया पहनने पर पाबंदी है। रियासत ज़ाकिस्तान ने हाल ही में जर्मन शहरियत के हुसूल के लिए एक नई शर्त शामिल की है, जो मुल्क के अरब और मुस्लिम हलकों में तनाज़े का बायस बनी। गुज़िश्ता हफ्ते जर्मन रियासत ने शहरियत के लिए दरख्वास्त देने वालों के लिए ये लाजिम बनाया है कि वो तहरीरी तौर पर कहें कि वो इसराइल के हक वजूद को तस्लीम करते हैं और इसराइल के बतौर रियासत वजूद के खिलाफ किसी भी कोशिश को मजम्मत करते हैं। वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि इसराइल रियासत का वजूद जर्मनी रियासत के वजूद की वजह है और इसलिए शहरियत की दरख्वास्त दहंदगान को तहरीरी तौर पर इसका एतराफ़ करना चाहिए। जर्मन इसराइल के लिए नरम गोशा क्यों रखता है? जर्मन रियासत की हुकूमत का कहना है कि पाबंदियां अवाम में बेचैनी को रोकने और यहूद दुश्मनी से निपटने के लिए लगाई जा रही हैं। जर्मनी में शहरियत के हवाले से कवानीन वफाकी सतह पर बनते हैं, मगर ये 16 रियासतों पर मुनहसर है कि वो इस पर अमल दरामद कराएं। ऐसी ही एक शर्त जर्मन पार्लियामेंट में भी ज़ेर गौर है, जो मंजूरी पर मुल्क भर में लागू हो सकती है। जर्मन नशरियाती इदारे DW के मुताबिक रियासती और वफाकी सतह पर इस शर्त को बाएं तरफ झुकाव वाली जमायत क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक्स ने पेश किया, मगर इससे दीगर जमायतों की हिमायत भी हासिल है। ताहम 3 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद में इस हवाले से तशवीश पाई जाती है कि ऐसे इक़दामात इसराइल मुखालिफ जज्बात से निपटने में कितने साजगार साबित होंगे। उन्हें खदशा है कि कशीदगी के माहौल में ऐसे किसी इक़दाम से मज़ीद तकसीम पैदा हो सकती है। होलोकास्ट और दूसरी आलमी जंग के दौरान जर्मनी में नाजी हुकूमत ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया। इसलिए अब जर्मन रियासत का ख्याल है कि इस पर इसराइल के लिए एक ख़ास जिम्मेदारी आयद होती है। जर्मन हुकाम के मुताबिक इसके महज सियासी मकासद नहीं, बल्कि जर्मनी के अपने वजूद के लिए भी ये लाजिम है। इसराइल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले में तकरीबन 1200 अफराद की हलाकत पर जर्मन वज़ीर आज़म ओलाफ शोल्ज ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा था कि जर्मन सिर्फ इसराइल के साथ है। उन्होंने जर्मन ज़बान में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जिसका मतलब है रियासत के वजूद की वजह। साबिक़ वज़ीर आज़म एंजेला मर्केल ने कई बार यही इस्तिलाह इस्तेमाल की, जो अब जर्मन शनाख्त का हिस्सा बन चुकी है। जर्मन में बाज़ हलकों के लिए खौफ का माहौल। जर्मनी में अरब और मुस्लिम बिरादरी ने इस पॉलिसी की मुखालफत की है। इनका ख्याल है कि हुकाम फ़लस्तीनियों की बात नहीं सुनते और उनकी तारीख को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बर्लिन में मुकीम एक फ़लस्तीनी वकील सारा फर्जी नाम का कहना है कि इसराइली और यहूदी तंजीमों और इदारों की जानिब से शहर के स्कूलों के दौरे किए जाते हैं ताकि तलबा को यहूदियों की तारीख से आगाह किया जा सके। वो कहती हैं कि इनके 9 साल के बेटे को भी फ़लस्तीनी नुक्ते नज़र, नकबा और लाखों फ़लस्तीनियों के बेघर होने की वजह नहीं बताई गई। सारा ने मजीद कहा, मेरा बेटा अपने लेक्चर के बाद रोने लगा। उसमें उनकी शनाख्त और मुल्क की तारीख के बारे में कुछ नहीं था जो उसने अपने ख़ानदान और दादा दादी से सुन रखी थी। सारा का कहना है कि इनके शोहर इनके बेटे को मुतनबा करते हैं कि वो स्कूल में फ़लस्तीनी इलाकों और गजा की जंग के बारे में बात न करें ताकि किसी किस्म की परेशानी या गलतफहमी पैदा न हो। वो कहती हैं कि बर्लिन में हुकाम की तरफ से किए गए फैसलों जैसे खुफिया या फ़लस्तीनी परचम पहनने पर पाबंदी से ख़ानदानों और तलबा में खौफ और अज़तराब का माहौल पैदा होता है। वो एक धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करते हैं। स्कूलों को इस हवाले से मुकम्मल इख्तियार है कि वो पुलिस में शिकायत भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हुकाम सबके लिए गैर यकीनी और बेचैनी का माहौल पैदा करने के बजाय एक तालीमी हल तजवीज़ करेंगे। हैम्बर्ग में रहने वाले एक सहाफ़ी अला एहसान का कहना है कि वो फ़िलहाल
غزہ جنگ کے بارے میں کسی رپورٹ پر کام نہیں کر رہے اور اس حوالے سے مقامی ذرائع ابلاغ کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ جرمن کا میڈیا مکمل طور پر اسرائیل بیانیے کی حمایت کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں غزہ کے بارے میں جو بھی رپورٹ لکھوں گا اس میں میرے مدیر ادارتی پالیسی کے مطابق ترمیم کریں گے۔ میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعلیٰ تسلیم کرتے ہیں کہ عربوں میں یہود دشمنی کے واقعات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض مظاہروں میں ناقابل قبول نعرے بازی کی گئی، مگر ان کی رائے میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ تمام عرب یہود دشمن ہیں۔ اللہ کا خیال ہے کہ موجودہ پالیسی سے جرمن معاشرے میں اختلاف بڑھے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہود دشمن حرکات اور نعرے بازی کا قصوروار تمام عرب یا مسلمانوں کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پیچیدہ تاریخ اور قانونی مسائل۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں یہودی علوم کے ماہر تعلیم کترینا گیلور، جو جرمن اور اسرائیلی دوہری شہریت رکھتی ہیں، کہتے ہیں کہ جرمنی میں یہود دشمنی کی تعریف خالصتاً سیاسی ہے جو سائنس، اتفاق رائے یا حقیقی تاریخی تفہیم پر مبنی نہیں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ پارلیمنٹ نے انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ریمبرنس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تیار کی گئی یہود دشمنی کی ایک تعریف کو اپنایا جس میں 11 نکات شامل ہیں۔ ان میں اسرائیل کے حوالے سے انفرادی موقف سے متعلق سے 7 نکات ہیں۔ اس نے اسرائیل پر تنقید اور یہود دشمنی کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ کترینا نے وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا کہ بعض اوقات اسرائیل پر تنقید یہود دشمنی ہو سکتی ہے یا اس کے پس پشت یہود دشمنی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ واضح ہوتا ہے جب ہم یہود دشمنی کو یہودیوں کے خلاف نسلی تعصب کی طرح سمجھیں گے، کیونکہ ایسے بہت سے یہودی اور اسرائیلی یہودی ہیں جو اسرائیلی ریاست میں پر تنقید کرتے ہیں۔ جرمنی میں بعض اندازوں کے مطابق فلسطینیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ برلن میں جرمنی کی سب سے بڑی اسرائیلی کمیونٹی آباد ہے۔ کترینا کا خیال ہے کہ خاص طور پر دائیں بازو کی تحریکوں اور کچھ سیاسی جماعتوں میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو یہود دشمنی کے بڑھتے رجحان کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ جرمنی میں 2015 کے بعد سے زیادہ تر یہود مخالف واقعات پناہ گزینوں نے نہیں بلکہ سفید فام جرمنوں نے انجام دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشرق وسطی سے آنے والے تارکین وطن میں ہولوکاسٹ کے بارے میں جانیے۔ جمہوریت کے جرمن تصور کو سمجھنے اور خود کو ضمن کرنے میں خاص دلچسپی ہے۔ ان میں جرمن بحث کو سیکھنے اور سمجھنے کی بہت خواہش ہوتی ہے۔ ان کے مطابق ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ جرمن عوام یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ مشرقی لوگوں کو انفرادی طور پر نہیں بلکہ ایک سا سمجھتے ہیں۔ کترینا نے جرمن میڈیا کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ سب یہ سمجھتے ہیں جیسے مظاہرین دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں، جو کہ گمراہ کن ہے۔ مظاہرین میں کئی لوگ شامل ہوتے ہیں جن کے انفرادی اور پیچیدہ تصورات ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان فلسطینیوں کو اپنی رائے، علم اور مشکلات کے اظہار میں چیلنجز کا سامنا ہے کیونکہ انہیں اکثر اسرائیل دشمنی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے ٹی وی پر آنا یا انٹرویو دینا مشکل ہے کیونکہ ان پر یہود دشمنی کا الزام لگتا ہے۔ یہ مشکل ان فلسطینی دانشوروں، ماہرین تعلیم اور فنکاروں کے لیے بھی موجود ہے جو کوئی سیاسی بیان دیے بغیر تقریبات میں ممنوع قرار پاتے ہیں۔ کسی شخص کے فلسطین ہونے پر ان پر یہ الزام لگ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کا اختتام یہ کہہ کر کیا کہ جرمنی میں تاریخ اعتبار سے ہولوکاسٹ اور اسرائیل کے قیام کے درمیان ایک تعلق محسوس کیا جاتا ہے، تاہم جرمن حکومت اس تعلق کو نظر انداز کر دیتی ہے کہ ہولوکاسٹ کا تعلق نقبہ سے بھی ہے، جس میں فلسطینیوں کو بے گھر ہونے نے دنیا کے بدترین پناہ گزین کے بحران کو جنم دیا۔